Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedan video Elmine kuhinje. Hvala vam puno što i danas gledate Elminu kuhinju i što ste tu da me podržite. Nadam se da ste dobro i zdravo. Pišite mi u komentarima kako podnosite ove vrućine. Meni je mnogo lijepo, ja sam nešto baš onako, ja sam više ljetni tip, doduše ja sam ljetno dijete, rođena sam u najveću žepu, hajde da kažemo to tako. Tako da vjerovatno je zbog toga. Lijepo ja podnosim ove vrućine, ali za vas koji ne podnosite baš vrućine, ja znam da je, i meni je isto u cilju da napravim nešto onako brzo, jednostavno, da ne moramo da se znojimo u kuhinji, jer u kuhinji uvijek bude 100 stupnjeva, tako imam osjećaj kada je toplo, vani napolje. Ništa me ne pitajte. Malo sam ovako nešto u defektu, ja se izvinjavam. Ovako, ja sam danas odlučila da vam pripremim jedno izuzetno ukusno jelo. Jelo jeste, u stvari to je više vrsta kruha. Kruh je nešto što nam je potrebno u ove ljetne dane, ali ne sa onom teškom hranom, nego na primjer ovo vam idealno ide uz sataraš, pa prženu papriku na kajmaku ili tako nešto što će nas onako lijepo osvježiti, ali će nam biti izuzetno ukusno i naravno onda će nam dati onaj jači okus, jači mood, ima da se ubacimo baš u onaj ljetni. Ovako, ja danas pripremam kruh sa rižom. Znam, vjerovatno vam je sad kao ok, možda je s rižinim brašnom. Ne, sa rižom. Ja sam skuhala rižu. Naravno, sve sastojke koje ja danas budem upotrebljavala u ovome videu, to jest za ovo jelo, ja ću vam ih naravno u opis videa staviti po običaju. Naravno, količinu i sve točno kako sam ja to koristila. Ja ovdje imam kuhanu rižu, koja je doduše još uvijek vrela. Rižu nemojte cijediti, nemojte ju stavljati onako da se ispire sa vodom ili tako nešto, ali ostavite je da ona bude u onoj svojoj vodi, sa onom svojom gustinom. Ovako, ja sam ovdje još pripremila i toplo mlijeko. Mlijeko sam zagrijala, ali mogu da stavim ruku u njega, tako da nije ništa strašno, ne prevrelo, jer će nam kvasac onda izgubiti moć reakcije, da kažemo to tako. Ja ću sada odmah staviti, bismilahi, suhi kvasac unutri i šećer, bismilahi. I inače za nas mlade domaćice ovo je izuzetno dobar trik, malo ću pomiješati, bismilahi. Ovo je izuzetno dobar trik sa šećerom jer kvasac se jako brzo aktivira kada se sljubi sa šećerom, da kažemo to tako. Vidite kako je riža kremasta i lijepo je naravno skuhana. Ovako, ja ću u rižu dodati malo soli i ovo mlijeko sa kvascem ja neću čekati da to sad radi ne znam ja koliko dugo. Ja ću to odmah, bismilahi, da pomiješam sve zajedno. Ovako, pomiješamo rižu, kvasac i mlijeko. Znam da vam je ovo sada kao wow, ok, zašto, kako, o čemu se radi. Ovo je nešto izuzetno ukusno, lagano, ima jedan poseban okus koji stvarno oduševljava i vjerujte mi da rijetko ko shvati, naravno prije nego što ja kažem, o kakvom je to u stvari kruhu riječ. Ovo malo podsjeća na sutlijaš ili sutliju, kako god hoćete, samo što ima kvasac unutri, pa nije baš sutlija, jel? Evo ovako, ja ću sada lagano dodavati brašno. Brašno koje koristim, ja vam uvijek to naglasim, to je tip 405, bismilahi. Neko mi je napisao čak, kaže, ne postoji tip 405, rekao pa kako ga ja onda koristim, bismilahi. Ja ću lagano krenuti da miješam.
morate biti pažljivi jer riža je baš dosta topla. Onako lagano, znate, da vam se ne bi zalijepilo za ruke. Riža mora biti topla jer riža kada se ohladi više nema to svojstvo koje nama treba. Tako. Još brašna. Ja ću vam naravno u opisu videa točnu količinu staviti tako da vi nemate problem sa tim. Mnogi od vas traže uvijek nešto pa me onda neko napadne, kaže nema, zašto ne pričaš koliko sastojaka staviš, šta stavljaš unutra, pa ja kažem pa ljudi, sve vam je u opisu videa, kad nisam stavljala sastojke u opis videa, grdili ste me što ne stavljam, pa sad ne može neko da nađe, pa ne razumije, pa... Ali dobro, ajde. Nadam se da ćete se snaći i da se snalazite u stvari u potpunosti. Tako da eto. Evo ovako, nama treba jedno glatko polumeko tijesto. Nemojte dodavati odmah svo brašno odjednom. Količinu koju vam ja budem napisala, nemojte molim vas odjednom dodati, nego lagano, postepeno dodavajte kako biste lijepo umijesili tijesto. Da vam ne bude onako, hajde da kažemo, šok za, evo ovako, da vam se ne stvrdne negdje, da vam ne ostane nezamiješeno i tako dalje i tako dalje. Vidite, ima dosta miješenja. Evo ovako. Ovo je dovoljno meko tijesto i dovoljno tvrdo da bi ostalo ovako. Ja ću sada samo na jedan trenutak oprati ruke i odmah se vraćam. Vi ostanite tu, nemojte ići nigdje. Znam da vam je čudno, potrebne su mi oprane ruke. Sad ćete vidjeti iz kojeg razloga. Samo da ih ja lijepo perem da bi ih mogla opet isprljati. Kako mi to i pišu, kad ti pereš ruke da ih isprljaš, pa reku šta ću. To mi je hobi. Evo. Tako, lijepo smo sada oprali ruke. Čiste su nam ponovno. I dok su nam čiste ruke, ja bi samo da vas podsjetim na nešto. Svi vi koji me pratite, koji ste duže vrijeme tu, znate da sam ja izdala kuharica Elmina kuhinja, Elmina pravila je dostupna i u prodaji je. Širom svijeta šaljemo pošiljke, tako da gdje god da živite, naručite kuharicu i nećete požaliti. Kuharica će doći u najkraćem mogućem roku, koliko god je to moguće, da na primjer odleti do Australije, Amerike, Afrike ili tako nešto. Ima nas iz cijelog svijeta. Pozdravljam vas sve ovim putem i šaljem vam veliku pusu. Hvala vam puno svima na razumijevanju, na potpori, na svemu što mi pružate. Javite se na Instagram, TikTok, e-mail, imam i Facebook, pa se javite i naručite kuharicu direktno od mene. Naravno, u svakoj kuharici dobit ćete posvetu koja je posvećena samo vama. Naručite i nećete požaliti. Evo ovako, sada ovo tijesto smo zamjesili, da kažem to tako. Sada nam je potrebno ulje. Ja ću ulje, bismilahi, ja ću ovako, tijesto mora biti masno, kako bi ga, pogledajte, odvojila od
posude. Ovako sam malo razmijesila. To uradite ovako u rukama. Nemojte ga previše držati onako da mora sad, da vam se ne bi lijepilo, raspadalo. Evo ovako. I prebacite, bismillahi, u kalup. Ovo je kalup prečnika 26. Ja sam tijesto prebacila, tijesto je još uvijek prelijepo toplo. Pokriću ga samo jednom krpom i ostavit ću ga nekih 45 minuta do sat vremena da odstoji. Na toplom mjestu, svugdje je sada toplo pošto nam je vrućina, tako da neće biti problem da nam kruh naraste. Naravno, vi ćete ostati uz video, mi se po običaju vraćamo odmah, a vi za to vrijeme ostavite like, ostavite komentar, podijelite ovaj video i šta? Pa naručite kuharicu. Ljubi vas i voli vaš kapetan, ne idite mi nigdje jer najbolje tek dolazi, a vraćamo se odmah. Evo me, dobri moj narode, sat vremena nakon što smo se odjavili, tobože, to je kod vas bilo par sekundica, samo ova jedna prijelomna špica što ja kažem. Naš kruh je lijepo onako nadošao. Evo, pogledajte. Pogledajte, mašala, kako je lijep. Mislim da možete vidjeti onako komadiće riže ovdje. Ja sam pripremila, vidite kako je nadošao, mašala, koliko je kalup, toliko je nadošao i kruh. Ja sam ovdje pripremila crni sezam. Bismillah, ja ću ga ovako lijepo samo posuti. Mi volimo crni sezam, volimo onako kad lijepo zamiriši. Evo ga. To je to. Ovaj kruh vam, dobri moji narode, ide na nekih 35 do 40 minuta na 180 stepeni. Ja ću samo da otvorim rernu, izvinite. Da mi kamermana ne zapahne. Bismillah i idemo. Pogledajte kako se lijepo treska. Bismillah. Eto, dobri moji narode, to vam je to. Za to vrijeme, dok mi čekamo da se kruh ispeče, mi ćemo popiti kafu, malo ćemo prolistati Elminu kuharicu, da vidimo šta to unutri možemo lijepoga da nađemo. Ako još uvijek niste naručili svoj primjerak, sad je pravi trenutak da to uradite. Javite mi se privatno na Instagram, Facebook, TikTok ili e-mail. Ima jako puno primjeraka. Bujrumte, ja sam tu da ispunim vašu želju, to jest da vam pošaljem svaku kuharicu koju vi zaželite i da ona brzo stigne do vaše kućne adrese, to jest do vas. Dobri moji narode, odoh malo da odmorim, popit ću iz ove Elmina kuhinja, Elmina pravila šolje, jednu lijepu hladnu kafu ću si napraviti. Kuharica mi je tu, odoh da odmaram, vi ostanite još koju sekundu uz video da vidite kako hljeb na kraju izgleda. Ljubi vas i voli vaš kapetan, ostanite tu, vraćamo se odmah. Evo mene, dobri moji narode, malo više od 30 minuta je trebalo da se ovo prelijepo divnoća da se ispeče. Pogledajte ljudi kako lijepo izgleda. Prelijep je, mašala. Ostavila sam ga naravno samo jedno 10 minuta da odstoji. I odmah, samo sa ovako malo nožićem okolo prošla. Odmah se on odvojio, mekan je kao duša. Idemo da ga presjećemo. Bismillahi, da vidimo kako on to izgleda. Pogledajte ljudi kako je predivan. Mekan kao duša. Pogledajte. Izuzetno ukusan kruh, izuzetno brzo se sprema, moram priznati. Samo to onako lijepo malo umjesite, ostavite ga, popijete kaficu, onda ga samo šibnete u rernu i imate predivan, preukusan kruh koji nije uopće uobičajen i vjerujte mi,
od kad smo otkrili ovaj recept, a sad već ima dosta dugo vremena, samo ne može nikako da dođe na red. Naravno, ja ispunjavam sve ono što vi meni tražite, pa je ovaj kruh nekako jadan ostao u zadnjem planu, ali nije, evo dobro je, riješili smo, prikazala sam vam kako ga mi u kući pravimo. Mi ga pravimo jako, jako često i pukne ovako. Znači, ode čas posla, jedemo ga ko kolač, jako je jako ukusan, stvarno probajte da ga napravite, nećete požaliti. Znam, čudno je riža, kruh, what, o čemu pričaš Elma, samo probajte i nećete požaliti. Hvala vam puno na još jednom gledanju, hvala vam puno što ste bili i danas ovdje sa mnom. Nadam se da ćete probati kruh, pišite kada ga probate, pišite kako vam je ispalo. Naravno, kao i svaki kruh, morate ga ostaviti, opet ponavljam, 10-15 minuta. Samo ga prekrite čistom krpom i ostavite ga onako jednostavno sa strane da on odradi svoje. On je mekan kao duša. Evo, molim te, kameraman, samo još jednom da pokažemo. Ja ću maknuti ovo sad. Pogledajte. On je kao dušica. Vraća se, to je najbitnije. Ja ću samo malo ovako obrisati ruke da mogu da uzmem ovu ljepoticu. Molim lijepo, ko nije, neka naruči knjigu, neka uzme svoj primjerak, brzo zgrabi, jer moram priznati, zalihe su ograničene. Požurite po svoju knjigu, po svoj primjerak, naravno imat ćete posvetu od mene. Hvala vam puno što ste bili večeras ovdje, danas, jutros, kako god hoćete. Hvala vam puno u koje god doba da me gledate. Hvala vam, ljubi vas i voli vaš kapetan. Probajte kruh sa rižom, vjerujte, nećete požaliti. Jedna velika kolektivna pusa, ko nije nek naruči knjigu, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još zanimljivijim i luđim receptom, ali ne manje finim. Volim vas.